अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। He was poisoned. Something was kind of mixed with his food. And again, the unknowns have done the job. दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। Sajid Mir was also poisoned. ISI tried to lift him in helicopter, tried to send him in a hospital again, but he was not recovered. इससे पहले साजिद मीर जिसने जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया था और वो मर गया। This is a kind of a poison which cannot be recovered. Once done, it's a matter of time. You will go. पाकिस्तान ने इस चीज को अभी तक माना नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में रहता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट शायद नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें इसके बारे में ना पता चले। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको दफनाना हो या फिर जो भी कुछ होगा वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से किया जाएगा। इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। ये महाकाल की माया, सब उनकी इच्छा से होता है। We are doing nothing, we have nothing to do with it. It's the grace, it's the Maya of Lord Mahakal, how he eliminates enemies and demons. After all, अब ये दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, ये सब लाइबिलिटी बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उनको संभाल के बैठा है। आतंक की दुकानें तो मोदी सरकार ने बंद कर दी। अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको जहर दिया गया। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको जहर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रही और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको जहर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं, पहले जरा हम ये देख लें कि ये खबर कहां पर है। एक तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफी दफा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में, और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये खबर जो है यकीनन इतनी सनसनीखेज है, या ये खबर यकीनन
اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے کوئی ہنگامہ ہونے کا بھی شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جی فوری طور پہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ سروسز ہیں ان کو ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ تو یوٹیوب چلا پا رہے ہیں، نہ کچھ اپلوڈ کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی ٹویٹ وغیرہ یا کسی قسم کی بھی گوگل سروسز استعمال کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک کافی بڑی نیوز ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی وی پی این کے ذریعے یا کسی طریقے سے جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر پاؤں اور آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے۔ پاکستان کنٹینیوسلی یہ ڈینائی کرتا رہا ہے کہ ہمارے پاس داؤد ابراہیم ہے۔ آج اگر پاکستان یہ کنفرم کر دے کہ داؤد ابراہیم کو زہر دے دیا ہے تو جواب کیسے دے گا؟ جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ میں، سب سے پہلے تو امریکہ نے عاصم منیر کو کپڑے اتار کے الٹا لٹکا کے چھتر مارنے کہ تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اگر داؤد ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے تو یہ کبھی بھی کنفرم نہیں ہوگا، یہ مرا جائے گا نا تو اس کو چپ چاپ دفن کر دیں گے اور کوئی بعید نہیں کہ وہ مر چکا ہو، آج زہر سے نہیں تو پہلے مر چکا ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس داؤد ابراہیم کی پچھلے کئی سالوں سے کوئی فوٹو ہے، کوئی موجود ہے خبر؟ اڑتی خبریں آتی ہیں، وہ موسٹلی افواہیں ہوتی ہیں۔ تو داؤد ابراہیم کے حوالے سے وہ اگر اس کو زہر بھی دیا گیا ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ پاکستان کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیا ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں پتا چلے گا۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ جیسا ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی پر بات کی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو گھس کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ یہ عراق کی سازش ہے، یہ دوسرے ملک کی ایجنسیز جو ہیں ان کے گماشتے، ان کے لوگ جو ہیں ان کے ایجنٹس وہ گلی پھر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کیونکہ جو اس طرح کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں یا جن کی خبریں آتی ہیں ایسی، ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سے تانے بانے جو جا کے جڑتے ہیں ان دہشت گردی کے حملوں سے جو کہ انڈیا پر کیے گئے۔ اب داؤد ابراہیم کا جو نام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ممبئی حملے جو ہیں اس کے جو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ داؤد ابراہیم کا۔ اثر صرف یہی نہیں بلکہ داؤد ابراہیم کا نام تو اور بہت سارے ایسے چیزوں میں لیا جاتا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ داؤد ابراہیم انڈیا اور امریکہ کی طرف سے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے، ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے وہ، اور اس کے پر میرا خیال ہے کہ 25 ملین ڈالرز کا باؤنٹی بھی ہے، وہ بھی رکھا گیا، انعام رکھا گیا کہ جو بھی بتائے گا کہاں پر ہے اور کیسے ہے۔ ویسے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا، اگر کوئی وہاں پر تھا تو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تو ہے ہی بہت زیادہ، تو فوری طور پر اس کو پکڑا کے جو کہندے لے آؤ پھڑاؤ، سانو 25 ملین ڈالر پھڑائیں، لیں جی ہم نے دے دیا، وہ